Bien-aimés dans le Seigneur, Mungu akubariki mpendo katika partout Bwana. ozolanda biso, partout dans le monde, Mahali pote watufuata duniani, Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Eza wabino Ni wenu Daddy Jean Omar, Daddy John Omari. naza mubateli ya Église chrétienne pour toutes les nations Emmanuel. Niko mchungaji wa kanisa ya Kikristo kwa mataifa yote. Et bien-aimés Emmanuel. dans le Seigneur, Mpendo katika que la Bwana. paix du Seigneur Wacha amani ya Bwana ezala likolo na yo pe na ndako na yo mobimba. iwe juu yako na juu ya nyumba yako mzima. Lelo toza na 3e jour ya prière. Leo tuko siku ya 3 ya maombi. Tozosambela pona monde entier. Tuko tunaombea dunia mzima. Tozosambela pona Congo démocratique. Tuko tunaombea nchi ya Kongo. Tozosambela pona Rwanda, Tuko tunaombea Rwanda. pona Uganda. Naomba juu ya Uganda. Tozosambela pona mukili mobimba. Tuko tunaomba juu ya dunia mzima. Pona Amerika. Tunaombea Amerika. Tozosambela pona Europe. Tunaomba juu ya Ulaya. Nzambe na mawa. Mungu wa rehema, Que sa miséricorde rehema yake ezala likolo ya libota oyo. iwe juu ya taifa hili. Et bien aimé, tobandaki prière, ça fait aujourd'hui 2e jour. Tulianza maombi, leo inakuwa siku ya Et nous pili, croyons, tozondima, na tunaamini que le Dieu, le consommateur de notre foi, ya kuwa Mungu yule anayetumia imani yetu ake kosembola loboko na likolo ya mokili. anaenda nyosha mkono wake juu ya Et dunia. j'ai la foi. Nina imani Dengoza connecté na biso na nzela ya mateya oyo. jinsi umejiunga pamoja nasi kupitia Partout mahubiri, ozali na 4 points nyonso ya planète Terre. mahali pote huko katika dunia hii, La grâce de Dieu, neema ya Mungu, la miséricorde de Dieu, rehema yake Mungu eke kozala likolo na yo. nenda kaa juu yako. Et bien aimé, sans plus tarder, tozotanga parole de Dieu. Pasipo kawia, tunaenda soma neno la Mungu. Tozotanga na Ephésiens chapitre Tunasoma 6. katika Waefeso sura ya 6. Tozotanga na 13e verset. Tunaenda soma 13. Je lis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Ndio maana chukueni silaha zote za Mungu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. ili mpate kushindana katika siku zibaya, Afin de résister dans les jours mauvais ili mpate kushinda katika siku et de mbaya tenir ferme après avoir tout surmonté. na kubaki imara baada ya kushinda mambo yote. Bible lobi. Biblia inasema, C'est pourquoi ndio maana prenez toutes les armes de Dieu chukueni silaha zote za Mungu afin de pouvoir résister ili mpate kushinda dans les jours mauvais katika siku mbaya et tenir ferme na kubaki imara après avoir tout surmonté. baada ya kushinda mambo yote. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, tozole que la mauvais jour, tuko tunapitia siku mbaya, tozole que la temps difficile, tunapitia wakati mzito. planète Terre, Ulimwengu Afrique, ya Afrika, monde entier, ulimwengu mzima ezole kisa ba mauvais jour, iko inapitia wakati mbaya sana, ezole kisa ba butu ya mabe, inapitia usiku mbaya, ezole kisa temps difficile. inapitia wakati mgumu Oyo chaque nation est comme il déclarer que eza tango ya bitu. ambao kila taifa iko nasema hii ni katuko hali ya Mais vita. Bible zo bisabiso boye. Biblia inatuambia hivi, Sur le fondement eza renversé. kama misingi yanabomoka, Le juste wenye haki bakosala nini? watafanya nini? Eza question Ni swali que yo juste il faut pesa réponse. ambayo nakuomba wewe mwenye haki ulete jibu. Primaire te. Hapana jibu ya Eza koloba te lokola ndenge batu nyonso bazoloba. haiko kusema jinsi watu wote wako na elimu, Eza koloba te lokola ba scientifique. haiko kusema kama wasomi, Eza koloba te lokola les politiciens. haiko kusema kama wafanya Lokola siasa, les hommes de la rue. kama watu wa barabara. Mais Bible zoloba Ila Biblia inasema na temps difficile. kwa wakati mgumu, Tango fondement eza renversé. kwa wakati misingi inabomoka, Les justes mwenye haki bakosala nini? watafanyaje? Eza mutuna batuni bayenge beni. Ni swali ambayo inauliziwa kwa wenye Les haki. justes eza bato baza justifié Wenye haki ni watu ambao wamehesabiwa na haki makila na Yesu Kristo. kupitia damu ya Yesu Bato Kristo, babotami ya sika watu ambao wamezaliwa upya. na moment difficile Kwa wakati mgumu baza na réponse ya kopesa. wana jibu ya Na kutoa, moment difficile kwa wakati mgumu baza na maloba ya koloba. wana neno ya kusema, Na moment difficile kwa wakati mgumu baza ne loko ya kosala. wana jambo la kufanya, Moment oyo mokili ezolekela turbulation, wakati ambao dunia inapitia mateso, mokili ezolekisa ta moko difficile, dunia inapitia wakati otomoni mzito ba sana, fondement nyonso eza renversé. ambao tumeona kweli misingi imebomoka. Fondement moraux eza renversé. Msingi wa kizamiri imepotea, Fondement économique eza renversé. msingi wa uchumi umeharibika, Fondement même ya mutu ya santé humaine eza renversé. msingi hata ya afya ya mtu Nyonso imeharibika. eza par terre. Kila kitu iko chini, Bato bazobanga nzambe lisusu te. watu wamuogopi tena Et il y Mungu. a des gens, Na kuna watu des nations
nation mataifa oyo badesida délibérément koherite nzambe ambao waliamua wenyewe kabisa kwa uhari wa na bakomportement na bango na baajustement na bango. wameamua kumpa Mungu hasira kupitia Bien aimé, il faut avoir du courage inaomba kuwa na bidii pour se lever un certain matin ili usimame asubuhi et décider délibérément na uamue ya mwenyewe koherite mokeli na yo. ya kumkasirikisha Tomoni batu baza na bobangi ya nzambe lisusu te. unakuta watu wana tena Bazo vote ba loi ya mulili. watu wameamua mambo ya giza Oyo mokili, oyo Bible pekisi. sheria ambayo Biblia Nini imekataza nanu tomoni te na ta oyo. nini atuona wakati huo Basi na basi bazo balana. wanawake na wanawake Mibali na mibali bazo balana. wanaume kwa wanaume E wanaoa mokili enjimi yangu. na dunia imeikubali Batu bazo banga nzambe lisusu te. watu wameogope Même dans les églises. hata ndani ya makanisa L'abomination tili kolo ya chair. makufuru paka juu ya Ata madhabahu soko landi ba chaîne na ba télévision mususu. hata ukifuata TV Yo moko nzoto kokota yo malili. mwenyewe paka mwili na Soit disant les hommes de Dieu. watu wanajidai Ozo yo kayomo kolobi toza wapi. unaposikiliza Bien aimé, les fondements est à renverser. pendwa misingi Tozo que la moment très difficile. tunapitia wakati mzito Le sana juste. wenye haki Les gens qui sont nés de nouveau. watu ambao wamezaliwa Justifiés par le sang de watu l'agneau. ambao wamehesabiwa Baza haki na kwa réponse damu ya kopesa Yesu. mukili. wanajibu ya Ezate kupatia ya Mungu. koloba comme tout le monde. haiko kusema kama Ezate ya wote. parler comme les scientifiques. haiko kueleza kama wasomi Na temps difficile. kwa wakati mgumu Na temps oyo. wakati huu Injuste. mwenye haki Azane loko koloba. ana jambo la Et kufanya bien aimé dans le Seigneur. pendo katika Tozo Bwana. que la moment moko très difficile. tunapitia wakati mgumu Moment kabisa. oyo batu bazo banga nzambe lisusu. wakati ambao watu wameogopa Moment Mungu. bandimi bakomi kofinga ba pasteur. wakati ambao washirika wanaanza Un kutukana chrétien il wachungaji. critique son pasteur. Mkristo anayemtukana Na moment mchungaji oyo wake. bobangi ya nzambe ezali lisusu te. Huu wakati hakuna Bobangi ya uoga wa basali na Mungu. nzambe ezali lisusu te. Hakuna uoga wa Batu watumishi wa Mungu. bazosala abomination tina ndako na nzambe. watu wanafanya mabaya Batu mpaka bakomi kanisani. baprétentieux. watu wanakuwa wenye Bobangi ya kujitapa, nzambe ezali kujitapa. lisusu te. Uoga wa Mungu haiko Komikiti tena. ezali lisusu te. Hakuna tena Batu kujinyenyekesha. balingi mokili koleka nzambe. watu wanapenda dunia zaidi Balingi ya makambo ya Mungu. mokili koleka nzambe. wanapenda mambo ya Soki dunia oyoki zaidi ya langage na bango. Ukisikia lugha Même yao. leur pensée. hata mawazo Okuti yao. batu baza musika na nzambe. unakuta watu wanakuwa Baza na mbali na Mungu. apparence ya kobanga nzambe. Injo wanaonekana Regarde. wanaogopa Mais na Mungu. kati na bango Lakini ndani baza mwao musika na ye. wako mbali naye Tozolekela le moment difficile. tunapitia wakati Église ezolekela moment difficile. kanisa inapitia wakati Monde ezolekela moment difficile. ulimwengu unapitia wakati Temps oyo toza nango eza temps difficile. Huu ni wakati mgumu Eza kabisa. mauvais jour. ni siku Na mbaya mauvais jour. Katika siku Yo mbaya. juste oza na réponse ya kopesa. wewe mwenye haki una majibu ya Na mauvais jour. kwa siku mbaya Mokili ezozela quelque chose. dunia inatarajia Eye koute pa na yo juste. kutokea kwako wewe Et mwenyewe. bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Bisika nyonso ozolanda ngai. Mahali pote Yo unapofuata. chrétien né de nouveau. Kama Mkristo Na uliyezaliwa. moment difficile. wakati mgumu. Na moment ya confusion. wakati wa Eza kuchanganyikiwa. moment où les justes. ni wakati ambao wenye haki Moment oyo ba chrétien. wakati ambao Baza na Wakristo quelque chose à faire. wana jambo la kufanya Baza na eloko kosala. wana jambo la Baza na kufanya maloba ya koloba. wana neno ya kusema Nzambe na lola apambola yo. Mungu wa mbingu Bisika akubariki. ozolanda biso. Mahali pote Et unapofuata. bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bible Bwana. lobi na Ephésiens. Biblia inasema katika Waefeso Chapitre 13. 13 C'est pourquoi, ndio maana dans le moment où kwa tozolekela, wakati tunaopitia prenez toutes les armes de Dieu chukueni silaha zote za afin de Mungu pouvoir résister ili mpate kushinda dans les jours mauvais. kwa siku Dans mbaya mauvais jours, bien aimé, siku mbaya mpendwa pour qu'on résiste, ili upate il faut kushinda qu'on soit arsenal nyonso. inaomba kuchukua silaha zote Bibudeli nyonso ya nzambe. silaha zote za Mungu Moko te mibale te. hapana moja hapana Toutes mbili les armes silaha zote ya nzambe. za Mungu Tika na yebisa yo na tango ozolanda ngai. Acha nikwambie Na wakati kilte unaonekana. oyo. Katika Bien ibada aimé hii. dans le Seigneur. Pendo katika Bwana Bibundeli silaha oyo un chrétien ambazo Mkristo asengeli kolata anahitaji na kuvaa mauvais jour kwa wakati mbaya ekeseni inapishana na oyo akoki kozala nango na jour oyo eza mabe te. na silaha ambazo wanaweza kuwa kwa Na siku za kopesa usawa. yo exemple. Naweza kupa mfano Soki eza na manifestation normale, kama kuna maandamano kawaida soki ezali na mapinga eke kotelemisa yango, kama kuna majeshi ambayo yanaenda bakozwa babombe lacrymogène, Watachukua soki grenade, soki mabombi nini, za hewa bakozwa matrake watachukua mpona kokalme, ili wapate mpona kulinda kozongisa ordre public. na kurudisha Mais usalama soki eza barabarani. bitumba, ila ikawa hali ya vita monguna azoya na barokete, adui anakuja na silaha monguna nzito. ye na mitrailleuse, adui anakuja aye na silaha baavion nzito. de chasse. anakuja na ndege za vita. arme ya mboka wana jeshi ya hiyo nchi ekomilendela, itajiandaa pia ekobimisa arsenal nango nyonso itatoa silaha mpona zake zote koresiste na mauvais jour, ili wapate kushinda kwa siku mpona mbaya. koresiste na temps ili difficile. washinde kwa wakati Bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana. mokili ezolekisa temps difficile. Dunia inapitia wakati
wakati mboka na nge ezolekisa temps difficile. nchi yangu inapitia wakati Eza moment où les chrétiens, ni wakati ambao eza moment où l'église, wakati ambao kanisa eza na maloba ya koloba, inao neno ya eza na role ya jouer, ina kazi ya kufanya eza na likambo ya kosala, ina neno la kufanya kosala te lokola ba journaliste, hapana enda kama kosala te lokola ba scientifique, hapana enda kama kosala te lokola ba politicien. hapana enda kama Nini okosala spirituellement? kitu gani utafanya kiroho Nini okosala dans le monde des esprits? kitu gani utafanya katika ulimwengu Bible ezoloba ya liboso. Biblia inasema Prenez toutes les armes de Dieu tukueni silaha za pour Mungu résister. ili Tu mshinde ne peux pas résister hauwezi na shindana mauvais kwa jour wakati mbaya sans kozwa bibundeli nyonso ya nzambe. pasipo kushika silaha zote za Mungu. L'intellectualisme dans le monde des esprits ne marche pas. Usomi katika ulimwengu wa roho haina Mais nafasi. soki okomi appuyer sur Dieu Ila ingawa utamtegemea Mungu avec la foi, pamoja na parce que imani. c'est lui le consommateur de notre foi. Maana ni yeye ndio anatumia Et bien imani. aimé, c'est alors que oko résister na mauvais jour. Ndipo utaweza shinda kwa siku mbaya. Maintenant, nini okosala na mauvais jour? Sasa nini unaweza fanya kwa siku Na mbaya? temps difficile Kwa otozolekela. wakati mzito tunaopitia. Peut-être libota na yo ezolekela temps difficile. Pengine jamaa yako inapitia wakati Peut-être yo mgumu. moko ozolekisa moment difficile. Pengine ni wewe mwenyewe unapitia Ozolekisa wakati ba mgumu. mauvais jour. Unapitia siku mbaya. Santé na yo ça ne va pas. Afya yako mambo. Vie na yo ça ne va pas. Maisha yako yende. Musala na yo ça ne va pas. Kazi yako yende. Ozomona ndeko ozokenda kotomber en faillite dans quelques jours. Uko unajisikia unaenda omba kwa siku chache. Musala ezokenda osila dans quelques jours. Kazi inaenda kuishia kwa siku Na chache. moment Kwa difficile. wakati mgumu. Na moment difficile. Kwa wakati mzito. Okosala nini? Utafanyaje? Tozotanga Bible rapidement. Biblia pasipo kawia. Tozotanga Acte des Apôtres chapitre 12. Tunaenda soma Matendo ya Mitume 12. Tozobana na premier verset. Tunaanzia moja. Bible zoloba à cette époque. Biblia inasema kwa wakati huo. À cette époque-là, Kwa wakati huo le roi Hérode mfalme Herode s'est mis à maltraiter de membres de l'église. akaanza kutesa kanisa Et il fit mourir par le Père Jacques, na kwa upanga kamuua le frère de Jean. ndugu yake. Biblia zoloba. Biblia inasema À cette époque-là, kwa hiyo wakati Nathan Oy, kwa wakati à cette époque, kwa wakati huo église ezakolekisa un moment très difficile. kanisa ilikuwa inapitia wakati mzito sana. Église ezaki na mauvais jour ya kosakana te. Kanisa ilikuwa kwa siku mbaya kabisa. Hérode l'incarnation de diable. Herode ambaye shetani alikuwa kivaa mwili ndani. Tellement et il a décidé Alisimama na ya kaamua kuéteindre le feu de réveil. kuzima moto wa uamsho. Atelemi pour que aboma moto ya réveil. Alisimama ili azime moto. Et il a commencé à maltraiter quelques membres de l'église. naye akaanza kuteswa na memba fulani wa Et kanisa. bien aimé na temps difficile oyo. Kwa wakati mzito mpe. Ayaki kosimba na Pierre. Akakuja kumgusa. Parce que hata Pierre Petro. azalaki parmi leurs leaders. Maana Petro alikuwa mmoja wa Et viongozi abanaki wao. kosimba kaka bamutu. Na alikuwa anagusa vichwa. Tango azosimba bango. Anapowagusa C'est pour éteindre le feu. ni ili azime moto. Ya évangile. Moto wa injili. Ya réveil. Ya uamsho. ezalaki na temps difficile ya église. Wakati mzito. Église ezalaki kolekisa moment très difficile. Kanisa ilikuwa inapitia wakati Mais mgumu bien sana. aimé dans le Seigneur. Ila mpendo katika Na Bwana. moment très difficile église ezalaki kolekisa. Kwa wakati mgumu ambao kanisa ilikuwa Nzambe inapitia, atikaki église te. Mungu akuachilia Na kanisa. temps oyo ya Hérode. Kwa wakati wa Herode, ezalaki moment très difficile pour l'église. ilikuwa wakati mzito. Na kwa lingi kanisa. nasolola na mutu moko azola na ngai. Nataka nizungumze na Partout mpenzi. ozola na ngai na planète terre. Mahali pote unanifuata duniani. Ezala na mboka Goma ou bien na Kisenyi. Iwe ndani ya mji wa Goma. Ezala na Kisenyi, Afrique du Sud ou bien na Cameroun. Iwe South Africa. Na Cameroon. moment difficile ozolekela. Wakati mzito Na unaopitia. temps difficile ozolekela. Wakati mzito Tika na unaopitia. yebisa yo nzambe akotika yo te. Wacha nikwambie Mungu Sala na kondime pa na nkolo. uwe na imani tu. Malgré bitumba. Ijapokuwa Malgré moment ozotraverse. ijapitia mtu unapitia. Tie lika na yo pa nzambe. Patie Mungu tu. Nzambe ake kobundela yo pe kolongisa yo. Mungu anaenda kupigania. Soki nazalaka yo mbene lobi amen place nazali. Nafasi yako nikisema. Bien aimé mutu moko te akoki koatteindre eloko nzambe asi apelisi. Elewa hakuna mtu anaweza zima kitu ambacho Mungu Si tu amewasha. crois Kama que unaamini Dieu est capable ya kuwa Mungu ya anaweza kosala au-delà ya attendement humain, ya kufanya zaidi ya mafikira. au-delà ya désespoir ya batu, zaidi ya tosha tumaini. bien aimé oko remonter kondima na yo Imani yako et itapanda. okomona la gloire na utaona et la utukufu. visitation ya Na nzambe. kutembelewa na Et Mungu. Bible zoloba na moment difficile, Biblia inasema kwa wakati moment difficile, wakati mgumu. moment difficile. Wakati mzito. Église ezolekisa. Kanisa inapitia. Bible zoloba na temps ya Hérode. Biblia inasema kwa wakati Église ezakolekisa moment moko difficile. kanisa ilikuwa ikipitia wakati mzito Et sana. Bible zoloba Hérode tango amone eloko oyo ezosepelisa bajuife. Biblia inasema Herode alipoona jambo
kufurahisha Wayahudi. asalaki nini? Alifanya Bible nini? zoloba akeko simba Pierre. Biblia inasema akaenda mgusa Petro. Etango asimbi Pierre. Alipomshika Petro. Et Bible zoloba atie Pierre na prison. Biblia inasema akamweka Petro gerezani. Pierre akoti na prison. Petro akaingia gerezani. Etango Pierre akoti na prison. Alipotupwa gerezani. Pour que lobi na tongo. Ili kesho yake mapema. Ba condamner Pierre, ba juger Pierre, ba boma Pierre. Petro wamuue. Mais na temps wana. Ila kwa wakati huo. Ezalaki temps difficile. Ilikuwa wakati mzito. Ezalaki moment très difficile. Ilikuwa wakati mgumu. Ezalaki mauvais jour pour l'église. Ilikuwa siku mbaya. Et Bible zako lo ba butu. Biblia inasema usiku. Pierre na kati ya prison. Petro ndani ya gereza. Lié. Amefungwa. Na chaîne. Na minyororo. Maboko na makolo. Mikono kama miguu. Asa na kati ya prison. Iko ndani ya gereza. Mais l'église du Seigneur. La kanisa la Bwana. Etika kite kosambela. Haikuacha kuomba. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Na Bwana. moment difficile. Kwa wakati Na mauvais jour. Kwa siku za Ezali mbaya. temps ya église kosambela. Ni wakati wa kanisa kuomba. Ezali temps ya communion dans la prière. Ni wakati wa umoja ndani ya Nazo maombi. luka de partenaires ya prière. Niko natafuta wasaidizi. Nazo luka batoto kosangana bango ensemble dans la prière. Niko natafuta watu ambao Pendant 40 jours. Kwa siku 40. N'importe quelle confession religieuse. Haijali kwa Oh, mtu wa ils dini gani. attendent que le juste. Hii ni wakati ambao Les gens au bazar justifiés. watu ambao Na wamesifiwa nzela ya makila na Yesu. kupitia damu ya Comme Yesu. réunir ensemble dans la prière. Kujiunga pamoja Pour ndani ya que maombi. tu résistes na mauvais jour. Ili tupate kupingana na Bible siku zoloba mbaya. na mauvais jour. Biblia inasema kwa siku Tu mbaya. portes toutes les armes de Dieu Tuchukue silaha za pour Mungu résister. ili tupate Et kushinda. parmi les armes de Dieu, Na miongoni wa la silaha za Mungu. prière Maombi. est parmi les armes le plus puissant. Ni moja ya Eza silaha parmi zenye les nguvu sana. armes ya makasi dans le monde des esprits. Moja ya silaha za nguvu katika eloko ulimwengu wa oyo roho. mutu akoki kosala te priere na yo ekoki Kitu kosala ambao wewe utaweza, maombi yako esika itaweza. rokete na yo ekokoma te priere ekokoma. Mali gomboro yako haitafika, La maombi prière itafika. paye toujours. Maombi nalipa La kila siku. prière eza na makasi koleka meme bombe atomike. Maombi na nguvu zaidi hata La ya bomba. prière eza na makasi ya kosekwisa ata ebembe. Maombi na uwezo wa La kufufua prière wafu. eza na makasi ya korenverse oyo mokili ezalaki esetongi. Maombi ina uwezo wa kupindua Na yale mon mijengo fait jour ya bien dunia. aimé, Kwa siku parmi mpendwa, toutes les armes miongoni mwa silaha oyo zote kozwa pour résister, ambao utachukua ili upate premièrement kushinda. c'est la Ya prière. kwanza ni maombi. Et la prière c'est la prière église. Na maombi ni maombi ya Prière kanisa. communautaire. Maombi ya umoja. Prière d'ensemble. Maombi ya ushirika. Prière ya biso na yo kosangana. Maombi yako wewe na Yango sisi c'est une kuungana. appel. Ndio maana ni On wito. a so appelé les justes. Ambao niko naita Les wenye gens haki. qui sont justes. Bato baza justifiés. Watu ambao wamehesabiwa Par haki. le sang de l'agneau. Kupitia damu C'est ya le mwana moment ya kondoo. biso kosangana. Ni wakati wetu Dans la prière. katika Pour ili résister tupate kushinda na mauvais jour. katika siku Na mbaya. temps difficile oyo. Wakati mgumu. Oyo bato bamikangeli na ndako. ambao wengine wamejifungia Bato nyumbani. bakoti na bandako. Watu wamejifungia Bato nyumbani. bazotambola te. Watu watembei. Mokili eza secoué. Dunia imebabaika. Chaque jour ba mauvaise Kila nouvelle. siku habari Bato mbaya. bazokufa Watu na wanakufa. niveau oyo esalema nanu te. Hawajawahi Me na onekana. temps ya boye Kwa wakati les kama huu, justes wenye haki bakosala nini? nini watafanya? Eloko ya liboso Jambo la kwanza, les justes wenye haki eza temps na bino ya ni kosambela. wakati wenu Nazoluka niko natafuta le partenaire wasaidizi. bato na kosangana na bango ta la prière Watu ambao watasaidiana pendant katika 14 jours. kwa siku 40. Tofukama tobelela lola Shuka tuite Mungu. les consommateurs de notre foi Yeye anayehusika na imani atelema asimame mpona koprotéger mokili ili oyo. apate Et kulinda. je crois fermement Naamini na uhakika. na 40 jours ya prière, Kwa siku 40 ya le maombi. Dieu que je sers, Mungu le ninayemtumikia. Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia. akekosala quelque chose na vie na Na yo. jambo anaenda fanya Na maisha yako. mauvais jour, Kwa wakati na mbaya. temps difficile, Wakati eza mgumu. temps ya bajuste kosambela, Ni wakati wenye haki kuomba. eza temps ya bajuste kofukama, Ni wakati wenye haki eza kunyenyekea. temps ya église koprie. Ni wakati wa kanisa La kuomba. prière, Maombi. nazoloba la prière, Nasema maombi. mabondeli ya bayenge beni, Maombi ya wenye haki. eza na efficacité munene. Ina nguvu ya ajabu. Église ekoti na prière. Kanisa imeingia katika Tangu maombi. babomaki Jacques, église esambela te. Walipomua Yakobo kanisa Me iliomba. tangu basimbaki Ila Pierre, walipomgusa église Petro, esambeli. kanisa E ikaomba. Bible lobi, Biblia inasema église ebandi kosambela. kanisa ikaanza E omba. tangu église Na ezosambela, wakati walikuwa wakiomba, Pierre na kati ya prison. Petro gerezani. E butu wana, Na usiku ezalaki butu ya mabe mpona ulikuwa Pierre. usiku mbaya juu ya Petro. Nazosolola na mutu oyo azolekisa butu
ya mabe. Niko nazungumza na mtu anayepitia usiku. Olekisi pokwa ya mabe. Umepitia jioni mbaya. Pokwa ya incertitude. Jioni ya kosa uhakika. Pokwa ya confusion. Jioni ya kuchanganyikiwa. Pokwa ya peur. Jioni ya uoga. Pokwa ya badute. Jioni ya mashaka. Pokwa ya crainte. Jioni ya uoga. Ozolekisa temps difficile. Unapitia wakati. Ozolekisa pokwa ya mabe. Unapitia jioni Utu wanezalaki ya mabe pona Pierre. Siku hiyo ilikuwa mbaya. Parce que tongo na yango. Il a fallu Pierre à l'exécuter. Mais église ezalaki kosambela. Église efukami. Ezopele la yao. Elobi nzambe na lola. Sembola loboko na yo. Salabi kamwa. Mokili yeba. Ke yo sanzambe. Oloza wapi. Tolingi tomona yo. Zambe bundela batu na yo. Bible zoloba. Utu ya mabe ya Pierre. Avant que tongo etano. Lole yoki prière. Bien aimé dans le Seigneur. Soki lola. Et yoki prière na yo. Lole ko vanda kimiate. Bible lobi lole kiti si mwanzi. Mwanzi akiti a intervenir. Nansela ya prière ya église. Ange akiti na kati ya prison. Et tango akiti na kati ya prison. Bible lobi mbala moko lumière. Et petit na kati ya prison. Au moment où prison ezalaki mulili, mais à cause de la prière et l'église, ange akiti na prison et lumière esimbi prison mobimba. Je prophétise tika ete na tango na zoter que l'ange du Seigneur akita na mboka Congo, akita na province ya Nord Kivu, akita na ndaku na yo, que la lumière de Dieu ait apparaître na ville oyo, ait apparaître na ndaku na yo. Soki lumière ya nzambe simbi ndaku na yo comme conséquence ba chaîne ezokatana nazosambela likolo na yo, chaîne ya maladie, chaîne ya pandémie, chaîne ya problème ekekokatana na kombo na Yesu. Tengo zondi mamene nguya na nzambe ezokota na ndaku na yo. Nazomona batu place bazona na ngai kuya na nzambe kekosunga yo. La prière de l'église. La prière. Maombi. La prière. Maombi. Bible lobi lumière. Écoutez na kati ya prison. Nazo sambela. Prison nyos. Force oyo diable akotisi. Batu na ye a bloqué bango. Lelo nzambe na lola ke ko intervenir. Prison nyos. Oyo ba italien bazana ngo kati prison forcée. Prison nyos ba européen ba koti na kati. Les africains, ba américains. Nazo sambela. Lole keko fongwama nazomona ange akeko kita na kati ya ville oyo na kati ya ndaku na yo et comme conséquence la lumière de Dieu, la puissance ekeko kota na prison et tango ezokota ba chaîne ezokatana sokondimi amene ebandi kokatana chaîne ya maladie, chaîne ya peur, ya confusion ekatana na kombo na Yesu, ekatana na kombo na Yesu. C'est ton temps. Ya yoko sambela pour que mon kilié yeba qu'il y a qu'un seul Dieu, le consommateur de notre foi, c'est Jésus-Christ ressuscité. Il y a d'autres choses, mais il y a qu'à révéler la grandeur et la puissance de Dieu. Et nous semble dans un moment difficile. Semble que comme glorifié. Ange que quoi paraît. Na kati ya mboka Congo. Na kati ya ville province ya Kinshasa. Na kati ya Rwanda, na kati ya Kigali, na kati ya Kenya, na kati ya Nairobi, na France na Belgique, na Allemagne na États-Unis, na Washington. Ange de l'Éternel a quelque apparaître. Prisonniers. Oyo batie batu na kati. Ekeko fongwama. La prière de l'église. Prière de l'église. Na moment difficile l'église semble. Et le Dieu de la Bible à intervenir à un moment difficile. Et bien aimé dans le Seigneur, dans temps difficile, dans moment difficile, la prière de l'église est fongola qui pierre. Et nazo sambela, la prière, je veux prier. Nako sambela na
batu na semaine oyo na 40 jours oyo nazoluka de partenaire ya prière nazoluka de partenaire ya prière partenaire ya critique te partenaire ya monkeri te partenaire ya prière les gens oyo bayebi kosambela pasi oyo bayebi kolela mipalo oyo bayebi kofukama mpona kolela pour que lola efongwama que l'intervention divine emonana na vie na yo ndengo ozondi ma place ozolanda ngai nzambe abandi kovisite yo na kombo na yesu soko ozolanda ngai na mbeto ya hopital kuya na nzambe ke kosimba yo place ozolanda ngai nazomona yo kotémoigner ke nalandaki un homme de Dieu en train de prêcher et j'ai activé ma foi et la puissance de Dieu esimba ngai et napika na kombo na yesu kaka ndengo ozondima que le Dieu de la Bible asimba yo apiki so na kombo na yesu bien-aimé na moment difficile na moment difficile na mauvais jour arme ya liboso c'est la prière ezata ya distraction te ezata ya distraction te ezata ya yoko sambeli eza moment ya yoko sambeli bien-aimé ezata ya prière yango tozana 40 jours 40 jours ya prière 40 jours ya mabondeli Bible ezoloba na ta ya boye ezata ya yo komema bibundeli nyonso ya nzambe mpona koresiste na mauvais jour bien-aimé dans le Seigneur soko tangi acte des apôtres 16 chapitre 16 ukisoma matendo ya mitume 16:16 okukuta Paulo et Silas utamkuta Paulo na Sila na lingine Silas tolingi to prier nataka nimalize tuombe Paulo et Silas Paulo na Sila bazalaki kokenda kote ya sango mana walikuwa naenda kuhubiri injili et Bible zoloba Biblia inasema soko tangi Bible ukisoma Biblia balekisa ke mauvais jour walipitia wakati mbaya sana ils ont arrêté wakafungwa fouetté wakapigwa minyororo babeta mifimbo wakapigwa fimbo bakotisa na prison wakatupwa gerezani les hommes de Dieu watu wa Mungu innocents watu ambao ils n'ont rien fait hawakufanya kosa les balekisa ki moment très difficile ila walipitia wakati mzito mais na kati ya prison ila gerezani bazani na avocat hawana mtetezi bazani na mutu hawana mtu yeyote ya kolobela bango wa kuwasemea nini basalaki kitu gani walifanya nazoteya yo niko na kuhubiri na moment oyo kwa wakati huu yo juste wewe mwenye haki nini ukosala kitu gani unaweza fanya première chose jambo la kwanza la prière maombi la prière de l'église maombi ya kanisa prière communautaire maombi ya umoja prière d'ensemble maombi ya umoja tosangana tuungane dans la prière katika maombi pour que tu résistes ili tupate kushinda bien aimé dans le Seigneur si nous prions kama tukiomba ozoyoka wana yale ambuko nasikia ekokoma na mboka na biso haitafika oyo ozoyoka yale uko nasikia ekokota na ndako na yote haitengia nyumbani ekozala la même ampleur te haitakuwa ile nguvu prie bien aimé omba mpendo prie bien aimé omba kabisa et Bible zoloba Biblia inasema Paulo na Silas Paulo na Sila bamikuti na kati ya prison wakajikuta gerezani fouetté wakapigwa fimbo mais ila na butu wana usiku ezalaki mpona bango butu ya mabe kwao ilikuwa usiku mbaya kabisa tala lokola Pierre ona mtu kama Petro na butu ya mabe usiku mbaya oyo ezozela tongo kotana ambaye ngojea asubuhi kucha pour que ili kwamba azala condamné apate kuhukumu na meme butu ya mabe katika hiyo usiku mbaya l'ange du Seigneur malaika wa Bwana abimela akatokea et a délivré Pierre na akamfungua et ce qui est étonnant dans cette histoire jambo kushangaza l'église zako sambela kanisa ambalo lilikuwa et naomba kamwa ikashangaa et kamwa ikashangaa eliki koloba ni kusema tangu tozo sambela wakati tunapoomba zambe na lola Mungu wa mbingu tangu azo agir anapotenda na lolenge ya kokamwisa anatenda kwa hali ya si ça kushangaza n'étonne pas ce n'est pas Dieu yasiposhangaza haitoke kwa Mungu si ça n'étonne pas ce n'est pas Dieu yasiposhangaza haitoke kwa mana Mungu koribitangaza mambo ya kushangaza zambe azan zambe ya kokamwisa ni Mungu wa kushangaza ta prière maombi yako ekoitone mokili itashangaza ta dunia prière maombi yako ekoitone mokili itashangaza ekoitone libota na yo la réponse de Dieu majibu ya Mungu ekolekela yo itakupitia ekolekela yo bien aimé itakupitia ufahamu Pierre na Silas
Petro ama Paul na Silas na Sila na moment très difficile, kwa wakati mzito zaidi, na moment ya persécution, kwa wakati wa mateso, arrêté, wamefungwa, bakangami, wamefungwa les innocents, watu wasiokuwa na hatia, arrestation kufungwa arbitraire, ya fouetté, batiami na kati ya prison, wakatupwa et le gerezani, moment qu'on a ba prisonnier mususu, magonjwa na wafungwa wengine. mais tant qu'on continue la prison, Ilo walipoingia gerezani, ils ont commencé à prier, wakaanza omba, bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, bango moko basambelaki, wao wenyewe waliomba, mais pour na cas il y a Pierre, lakini kwa jambo c'est l'église qui a prié, ni kanisa mais nyingi omba, Pierre a sambelate, lakini pour na cas il y a Paul na Silas, ila kwa hali ya Paulo na Sila bambandi na nous prier, wakaanza kwanza tangu baso prier, walipoomba, et loko ekamusingai, kitu inonishangaza auto zaidi, continuer dimanche, ambao tendelea na Jumapili, après la prière, kisha maombi na temps difficile, kwa wakati mgumu, babandi ko louer, wakaanza sifu. bien aimé, c'est très facile, Ni wepesi, eza très facile, ni vyepesi ya mutu ko yemba pe ko sauter, mtu kuimba na ko kuruka, rendre grâce au Seigneur, kumtolea Bwana quand tout va bien, wakati kila kitu inaenda tango sawa, allié, wakati unakula azui bénéfice ebele, pata faida ya azui kutosha, mbongo ebele, pata pesa akoki ko danser pe abini, mwanadamu anaweza cheza tango abali, akopeta kelele, anaweza piga vigelegele, tango abongi, wakati anafanya akoloba nzambe azamalamu, anaweza sema kweli Mungu ni mwema, mwema, mana koribitangaza, akoki ko sauter, alobi nzambe aza bien, anasema Mungu God is good, bien c'est bien, quand tout va bien, mais c'est très difficile, ya mutu ko louer, ko célébrer, mtu kumsifu ko louer nzambe na moment difficile. wakati mgumu. Comment louer le Seigneur? Namna gani utamsifu Bwana? Comment louer Dieu? Namna gani utamsifu Mungu? Comment louer le Seigneur Namna gani utamsifu na Bwana? moment difficile? Kwa wakati mzito, Après avoir été fouetté, kisha kupigwa fimbo, arrêté arbitrairement, umefungwa pasipo tatizo, traité comme un bandit, comme un voyou, umetendewa kama jambazi, na moment wana, wakati huo sasa, comment un homme namna gani mwanadamu, naturellement, mtu kwa kawaida wake, un homme Mwanadamu akoki ko louer nzambe, anaweza bien aimé, kumsifu Mungu. na mutu normal c'est impossible, kwa mtu kawaida ni vigumu, parce que nata wana, maana wakati huo beaucoup de gens bamodiraka, wengi kwanza wanalaani Mungu, nata wana, Wakati de mutu azomi poser ba question, Ndio mtu anajiuliza, soki nzambe ayeba ngai, kweli Mungu pourquoi amenijua? Dieu nous a laissé, Kwa nini Mungu d'ailleurs, ametuacha kwanza? toyaki de kosalela nzambe, Tulikuja ndio kumtumikia tokomobetamba Mungu. bafimbo, Tunakuwa kupigwa tokomokota fimbo. ba prison, Tunakuwa tupa peut-être gerezani. nzambe ayebi biso Kama te, Mungu soki atujue. nzambe ayebaka bino, Maana Mungu pourquoi atujue. nzambe apesi yo ndako Kwa te, nini akupe pourquoi Mungu? nzambe abalisi yo Kwa nini te, asikuwezi? pourquoi oza na mbongo Kwa te, nini hauna bien pesa? aimé dans le Seigneur, Penda c'est ça katika le monde. Hii ndio dunia. Le monde adore Dieu, Dunia na le monde loue Dieu, Dunia na quand tout va bien, wakati kila kitu inaenda sawa, bazo sepela, Wanafurahi, bazo sauter, wanaruka. mais tangu makambo yindi, ila wakati mambo na ce sont les hommes révélés, ni watu wenye ufunuo, remplis du Saint-Esprit, wanaojaa Roho qui Mtakatifu, peut célébrer, ndio wanaweza qui sifu, peut adorer, Wanaweza qui abudu. peut louer Dieu dans les moments difficiles. wanaweza msifu Mungu. Deuxième wakati arme, mgumu. Silaha ya pili, c'est que oyoko kiko sala yale ambayo unaweza dans kufanya. moment difficile. Kwa wakati Premièrement, c'est la prière. Ya kwanza ni Deuxièmement, maombi. Ya il pili, faut garder la louange de l'Éternel na mnoko na yo. inaomba kuweka sifa ya Bwana ndani ya Il kinywa chako. faut louer Dieu. Inaomba kumsifu Même Mungu. si makambo ezo marché te, hata mambo yendeki, même tango ozo yoka, hata wakati de unasikiliza mauvaises nouvelles, unasikia habari mbaya, des tribulations, mateso, bato bazobanga watu na wanaogopa. ta wana Wakati eza ta na yo ya kuassaisonner votre prière na louange. ni wakati wa kuchanga maombi yako na sifa. Eza tangu ya yo kotia Mungu likolo ya prière na yo ozobakisa louange ya Dieu. Ni wakati wa kuongeza chumvi ndani ya maombi yako. Paulo na unapandisha Silas sifa ya après Bwana. la prière, Paulo na Sila kisha babandi koyemba na yebi te bayemba nzembo nini. kaanza imba, sijui alikuwa wimbo gani. Tangu nazosambela nazotuna Saint-Esprit, Wakati niko naomba nauliza, revelenga bato oyo bayemba lolembo nini. nifunulia watu walimba wimbo Nani gani? akompoza nzembo oyo bayemba? Nani alitunga wimbo waliomba? Ezalaki nzembo ya moyembi nini? Ilikuwa wimbo wa mwimbaji. Na kati na nga mulimo na nzambe azoyebisa ngai, Ndani mwangu roho ya Mungu iko nzembo bayemba ezalaki nzembo ya mutu te, wimbo walioimba me ilikuwa ezalaki wimbo kutoka nzembo oyo ezalaki kowuta na kati ya motema na Ile ilikuwa bango. wimbo uliotoka ndani ya mioyo yao. Bazotombola nzambe bazokumisa Watu ye, wanamuinua Mungu etango wanamsifu. bandaki koluwa Na nzambe, walipoanza kumsifu, Bible elobi fondement ya prison Biblia inasema misingi ya ebandi koningana ikaanza na tetemeka. moment Kwa difficile. wakati mgumu, Eza moment na yo ya ni prière, wakati wako eza moment na yo ya Ni adoration, wakati wako eza moment na yo ya Ni louange. wakati wako Nazoluka le kusifu partenaire, Niko natafuta bato wasaidizi. bakosangana na ngai, Watu ambao pour watajiunga que to pamoja nao, adorer, ili tu- pour que to louer, ili tu pour sifu. que to sambela ili tuombe Mungu. fondement, Misingi
fondement source ya problème oyo eza kotingisa mokili esimbama na nguya na zambe e bible ezoloba fondement ya prison esimbama nguya na nzambe ebandaki na fondement je prophétise tika ete na pokwa lelo ta nyonso ozola na ngai fondement nyonso ya problème au monde ezolekela ya problème oyo vi na yo ezolekela nguya na nzambe ke kosimba yango esika likambo oyo eutaki esika ekozongela pesanga mene nguya na nzambe esunga yo nazoyoka nzoto malili nzambe ake kosimba yo place ozali fondement ya prison esimbami fondement prison eningani porte efongwami bien-aimé dans le Seigneur la prière la louange et produiraki miracle et libéraki Pierre et libéraki Paul et Silas et bien-aimé ce n'est pas seulement la libération mais même les crédibles le païen les autres prisonniers même geôliers azalaki converti il a accepté le Seigneur. Et là, comme Matéa et Sunga qui était. Parce que Pierre Matéa a qui converti. Mais tant que va sambe là qui. Et bah loi qui sambe na moment difficile. Loi qui sambe na temps difficile. Et bien aimé le miracle qu'on y produit. Et les incrédules bandimela qui. Bon bah bête qui bango fimbo. Bandimela qui sambo bazala qui kosala. Bien-aimé dans le Seigneur, partons sur la nangaï. Que la grâce et la faveur divine. Ezala likolo na yo bisika nyonso zola na yo. Mokili. Ville na yo. Place zola na yo. Peut-être aux traverser moment moko très difficile. Lelo lekisi mauvais jour. Peut-être lekisi butu ya mabe. Pour les raisons yo kakiste. Mokili zole que la moment moko très difficile. Où les grandes puissances tous les grands intellectuels savants, tous les batanga bazana kati ya confusion ezatana yo mo Kristo kosambela ezatana yo kobimisa louange. Pourquoi na lobi louange? Parce que na monoko na yo rumeur ekobimate fausse information ekobimate soko lingi information tanga ba journaux kama unataka habari soma magazeti tala ba journal tala ba information mais yo injuste munoko na yo il faut ebimisa louange les bienfaits de l'Éternel la grandeur et tombo l'ensemble na lola et bien aimé dans le Seigneur et ça oyo ndeko permettre ngana yo to résister et to rester ferme na moment difficile na yeko sakola likolo na yo. Alléluia. Oko traversa moment oyo utapita wakati nyonso eko simba mokili kila kitu mwitagusa dunia eko simba yote na kombo la Yesu wewe haitakugusa kwa jina la Yesu. Na ligina sambela na mtu moko nataka niombe mtu mmoja na ligina sambela na mon frère nataka niombe ndugu yangu na yoki posa na sambela na yaya najisikia hamu ya kuomba pamoja na wewe na moment difficile kwa wakati mgumu oyo mokili ezolekela ambao dunia inapitia moment ya turbulence wakati wa moment ya confusion wakati wa kuchanganyikiwa moment ya pleurs wakati wa kulia moment oyo wakati ambao oyo batu baibite basala nini watu wajue tena wafanye nini eza moment oyo bayengebeli ni wakati ambao bazana réponse ya kopesa wana majibu ya place ozali mahali ulipo ozokenda kofukama unaenda shuka magoti ozokenda kofukama unaenda piga magoti mon Dieu mon roi haleluya ozokenda kofukama shuka magoti fukama place ozali mahali uko shuka chini koyoka sonite hapana sikia hai tobandi prière tumeanza maombi ozofukama unapiga magoti kwenye obanda kolelela nzambe anza mlilia Mungu banda kolelela nzambe anza mlilia Mungu mawana ye rehema yake likolo ya mboka Kongo juu ya nchi ya Kongo likolo ya Rwanda juu ya Rwanda likolo ya Uganda juu ya Uganda likolo ya Kenya juu ya Kenya likolo ya South Africa juu ya South Africa likolo ya Tanzania juu ya Tanzania likolo ya Mozambique juu ya Mozambique likolo
ya Zambie, juu ya Zambia, likolo ya France, iwe juu ya Ufaransa, likolo ya Allemagne, juu ya Allemagne, likolo ya Belgique, juu ya Ubelgiji, likolo ya États-Unis, juu ya Umoja wa Marekani, likolo ya monde entier, juu ya ulimwengu mzima. mawanzambe ezala likolo na ye, Rehema ya Mungu ezala likolo ya mboko oyo, iwe juu ya nchi, ezala likolo ya batu na iwe ye, juu ya watu wa. mawana nzambe Rehema ya ezala Mungu likolo ya ndaku na yo, iwe juu ya nyumba, ezala likolo ya vi na yo, rehema ya Mungu juu ya nazo sambela niko naomba. mawanzambe Rehema ya likolo ya mon frère, juu ya ndugu yangu, likolo ya mboka na ngai, juu ya nchi likolo ya mboka na ngai. juu ya nchi. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika ozobelela mawanzambe, uko nalika ozo implore mawanzambe, omba ruhusa, ozo implore mawanzambe, omba rehema ya kusoto Mungu. lekipe mingi, Uchafu machafu masumu eleki mingi, zambi imepita, batu bazobanga nzambe te, watu muogopi Mungu, batu batomboli basi, watu wanainua batu watu, batomboli mbongo, wanainua pesa, batomboli kindoki, wanainua uchawi, batomboli mokili, wanainua koleka dunia, mokeli na bango, zaidi ya muumbaji. batu babosani Watu wengine ke nzambe aza likolo na nyonso, Mungu iko yango juu ya yote. tozolelela Ndio maana mawa nzambe tunamulilia. likolo na mokili oyo. Tunalia rehema ya Nous Mungu. sommes les adorateurs, Sisi tuko il y a waabudu, vrai Dieu, waabudu Mungu le wa Dieu kweli. créateur, Mungu muumbaji. le Dieu créateur, Mungu muumbaji. l'esprit majeur, Roho iliyo le juu Dieu ya qui yote. a créé, Roho iliyo le muumba. ciel et la terre. Mbingu na dunia. Nous t'adorons Seigneur. Tunakuabudu, Tozopenga mawana yo, Naalika likolo rehema ya yako. mokili oyo, Juu ya dunia mokili hii. oyo ya baidolatre, Dunia watu ni mokili kuabudu oyo ya sanamu. idolatrie, Dunia ni batu kuabudu badeside sanamu. na bango koherite yo délibérément, Watu wameamua bayebi ke kuwashirikisha oexiste, kwa hiari. Wanajua bayebi ke ozali, Wanajua uko. me bazondima yo te, Ila hawakuamini basumuki, Baba. Wamefanya batu na dhambi. kofinga, Watu batu na wametukana. koboma, Watu wenye batu na kuua. lofundo, Watu wenye batu na kiburi. lokuta, Watu wa batu na uongo. kotonga, Watu wenye zambe masengenyo. mawa na yo, Baba, batu oyo rehema. limbisa bango, Samehe taifa. limbisa libota oyo, Samehe taifa. limbisa génération oyo, Samehe kizazi. génération ya baincrédule, Kizazi ya wenye génération Mungu. bato bazobanga nzambe te, Sio mwogopa génération ya baincrédule, Kizazi ya watu nzambe samehe. limbisa libota na yo. Samehe J'implore la miséricorde, Naomba rehema. likolo ya libota oyo, Rehema ya likolo ya kubota. mboka na ngai, Juu ya likolo nchi. ya Afrika, Juu ya Afrika. likolo ya Asie, Juu ya Asia. likolo ya Amerika, Juu ya Amerika. likolo ya États-Unis, Juu ya Umoja wa likolo ya Marekani. France, Juu ya Ufaransa. likolo ya Europe. Juu ya Europa. Toyebi te nzambe, Hatujua batu na yo, watu wa- ero baza na banda, Saizi wako bamusu baza na kati ya incertitude, wengine wakataa bamusu kukosa bayebi amani. te, Wengine lobi wanakuja. ekozala ndenge nini, Kesho itawakujiaje. butu ekozala ndenge nini, Usiku itaingia na bazolekisa ba mauvais jour Wanapitia wakati na kati ya bamashine, katika na kati ya vyombo mbalimbali, baintensif, katika bazolekisa chumba cha ba mauvais nuit, Wanapitia na kati ya usiku douleur, kabisa, ndani na ya kati ya machungu, pasi. ndani ya Ah, le mateso. Dieu de la Bible, Mungu wa Biblia. toke kopelela yo, Tunakualika, que ta miséricorde Rehema yako. ezala likolo ya peuple oyo, juu ya taifa ezala hili. likolo ya batu na yo, Iwe juu ya watu ezala wako. likolo ya batu na yo, Iwe juu ya au nom watu de wako. Jésus, Alléluia. au nom de Kwa Jésus, jina la bien-aimé, Pendwa. ozo sambela, Naenda ozo implorer la Alika. miséricorde de Rehema Dieu, ya Mungu. likolo ya bana na yo, Juu ya watu la wako. miséricorde de Dieu, Rehema ya likolo Mungu. ya mboka na yo, Juu ya nchi la yako. miséricorde de Dieu, Rehema ya nalingi Mungu. na sambela, Oh, nataka likolo ya nini? famille oyo, Juu ya jamaa nalingi yetu. na sambela, Nataka nini? par la foi, Kwa imani. na mi connecte na famille oyo, Umejiunga oyo na mi jamaa connecte yetu. na ngai, Kama umejiunga na nzela pamoja ya na radio, na nzela ya kupitia television, radio ama na TV. nzela ya internet, Kupitia na njia mi mtandao. connecte na papa oyo, Umejiunga na na monie mama ya oyo. kofukama, Umemuona azolelela yo nzambe. akikuinua Eh, mon Mungu. Dieu, mon roi, Alléluia. le Dieu de la Mungu Bible, wa le Dieu Biblia. créateur, Mungu le muumbaji. Dieu puissant, Mungu mwenye le nguvu. Dieu puissant, Baba, le Alléluia. miséricordieux. Mungu mwenye Bible rehema. soloba, Biblia soki inasema, libota oyo, ingawa taifa ekotubela, itatubu, ekotika nzela na bango ya mabe, njia mbaya ekobaluka koluka ngai, na kolimbisa bango, na kobikisa mboka na bango. Kolo, Baba, bikisa mboka Congo, ponya nchi ya bikisa Congo. Afrika, Ponya Afrika. bikisa Rwanda, Ponya bikisa Rwanda. Kenya, Ponya bikisa Kenya. France, Ponya bikisa Allemagne, Ponya bikisa Allemagne. Suisse, Ponya mawana yo Suisse. za likolo ya libota oyo, Rehema ya na mi Mungu. connecte, na mama oyo, Na na mama papa oyo. oyo, Pamoja na azola mama. nanga na radio, Ananisikiliza azola nanga na pamoja. télévision. Ananifuata Mon Dieu, mon roi, Papa. mon Dieu, mon roi, Mungu wangu. dans la prière, Katika dans maombi. ensemble, Ya dans la umoja. communion de la prière, Katika nous shirika implorons Tuna- ta miséricorde, Rehema likolo ya mboka oyo, ya nchi. likolo ya ville na ngai, mji likolo ya mboka na ngai, nchi na yangu. kombo na Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Merci Kristo. Seigneur Jésus. Hallelujah. Merci Hallelujah. Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Nzambe apambola yo, Mungu akubariki. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Zala connecté Jiunge pamoja nasi. na biso. Pamoja nasi. Totikali na 37 jours Tunawakia na siku 37 ya prière. ya maombi. Na moment oyo, Wakati huu yo juste oza na réponse. wewe mwenye haki unayo jibu ya kutoa. Yo juste oza na réponse. Wewe mwenye haki unajibu. Eza moment na oyo ya kosambela. Ni wakati wako wa kuomba. Ya chercher la face de Dieu. Ya kutafuta uso wa Mungu.
Pas la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu plusieurs fois. Mais tu as pour que tu recevoir un message de la part du Seigneur. Et que ce message est arrêté. Nyoso oyo ezako troublé yo. Et Bible ezoloba tant oyo que nous devons porter arsenal nyonso ya nzambe pour que tu résistes. Leo natangizio des armes. Première arme, la prière. La prière de juste. Prière de l'église. Prière d'ensemble. La communion dans la prière. Et deuxième, c'est la louange. Bien aimé dans le Seigneur, Nzambe apambola yo. Ezatana yo ya komodirte. Ezatana yo ya kocritiquer te. Ezatana yo ya kolobate lokola batu nyonso. Ezatana yo ya kosambela. Ezatana yo ya koluwe. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu awabariki. Tukumona na dimanche na tongo. Tutaonana Jumapili asubuhi. Nzambe apambola yo. Mungu akubariki. Peselanga mbote na ndako. Wasalimu walio nyumbani. Ezalaki wabino. Ilikuwa wenu Daddy Jean Omar. Daddy John Omari. Nzambe apambola bino. Kwa hiyo Mungu awabariki. Tokumina suka ya kilte na biso. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Bisika nyoso zola ndangai. Mahali pote unanisikiliza. Que la paix du Seigneur. Amani ya Bwana. Ezala likolo na yo. Iwe juu yako. Nyoso yekangamaki. Kila kitu yaliyofungwa ekekofungwa. Inaenda funguka. Et ya mibale. Jambo la pili, que le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Eloko kia kosala na yo. Kitu ambacho anaenda kutendea. Ekotinda bato bele. Itasababisha walio wengi zaidi babongola mutema waokoke. Eloko nzamba kiko sana. Kitu ambacho Mungu anafanya. Yango moko enseignement. Yenyewe ni mafundisho. Bato bele bakontimela Yesu. Kuna wengi watampokea Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.